এটা কথা বলার হতো কি মশা লাগছে এদের। এই থামা দেখো রঙা বাচ্চা। এটা কি মানে কোনটা বাচ্চা? আগে একটা চিচিকে আনছি। ও একটা রঙা বাচ্চাটা পুরো ফুট করে দিয়েছি এর ভিতরে। क्या करेगा? क्या हुआ? आजा 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 आजा। ऐसे क्यों घूम घूम के देख रही है मेरा बच्चा? आशो आशो।